बइला कि देखी ना करे तो देखो सांग मैंने किसी भी तेल किसी ना डायरेक्ट पड़ला पूरा प्रूफ पूरा लाइव प्रूफ चलती से घंटा होगा। समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ आमर गोटे यूट्यूब चैनल गोटे वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मैंने केमती अच्छा भले था महाप्रभु जगन्नाथ कृपार आपण मैंने बहुत बहुत भले था एमती भी भल पाइबा दे था मु आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत एमती आगू भी भल पाइबा देवे डरीगलानी किए गोटे पचर गोटे तुमको नहीं पचे पड़े आसला सब्सक्राइब करने को जमारे भूलिएनी सब्सक्राइब करने जमारे भी भूलिएनी आइस आसी माने आउ लाइक लुचि आसिक कहूची हां लाइक आउ शेयर कमेंट करने को जमारे भूलिएनी आ गोटे वीडियोटा आज क्या ऊपर अच्छी ना बिना तेल रे माने चिकेन टा जो हेची राति रे जो हैला माने मु कहबिनी किछि तो आपण माने जल्दी जल्दी जाई वीडियोटी को फास्ट देखंतु जदी आपण माने भल लागथाय वीडियोटी आ ताहले निहाती गोटे गोटे शेयर करिवे आ सब्सक्राइब करिया को जमार भी भूलिबेनी एबे चलन देखिबा हमर न्यू ब्लॉग सरलांटी गरम पानी गरम पानी बसले गाधी उपा सरलांटी सरला रोसई सरला जने मु बसई दिली गरम पानी आउ एपरा आयुष गाधी छी ना गाधेनी गाधे बिना चिकन निद सो जा जल्दी गाधी मु जाउची गाधी भी तार तो मोर पानी कर दे न से मो सब नहीं हां अरे पानी हे गेला मु जाउची मोर गाधी एटा गरम पानी करया पई डेक्चिटा हेची हला चुली रड़ हेची केते जोरे चुली बिगी माछ तरकारी कली सब रोसे सारसिला पर पानी मुंदे बसाई देले जे गाधे बेदी भाई गरम आज कोन मम्मी रोसे होची आ रात रे मते किछ कहनी नेला मम्मी माने सब प्याज रसुन सब छेची की माने सब मु कर सेलानी रोटी कर सेलानी सब कर सेलानी सतुड़ा करची पुणी आनुसते चिकेन करिया राति रे की बाबा आनले सब आज बिना तेल रे माने आज चिकेन कर देबी सेदिन जेंति करथली खाइतिलो सेंति कर देबी सब छेची दे सब आज रे छेची देची सेदिन तो जा लागिला आज आज पुणी राति रे होजी तेल पकईनी सब जेमती आपण मैंने जब चाहते अति सहज उपाय चिकेन करने मोर भाई एम तेल पकईबनी एमती कौन कर सब आलू पियाज सब लंका सब पड़ी मसला हल्दी गुंडा लुण सब पड़ी तेल को छाड़ी है खाली तेल को छाड़ी सब गोलैदेली ये देखिए चिकेन अच्छी सब पियाज रसुण सब छेचाई आधे सब गोलैदेली चिकेन कर देख सतुला केते हां तो कटाकटी करथली सब तो सतुला करछि एने पुणी आनी के चिकेन कसै दे कहली से करा हेलानी ना नाई हबो माने हबो आ मम्बा कर देथिला आज संतुला कर देथिला से करे तेल बइला कि देखी ना करे तो देखो सांग मैंने किसी भी तेल किसी ना डायरेक्ट पड़ला पूरा प्रूफ पूरा लाइव प्रूफ चलती से घंटा होगा आपण मान जदि सहज उपाय करिया कि चाहउछन एमती बिना तेल रे चिकेन एमती ही करी एमती करके दे दे वाला खाइबे पूरा बिना तेल रे आज हैला पूरा चिकेन राति रे ये के लागु जे आज नले संतुला न खियाबो एत न भल लागिबो ये तो बसई देली देखो देखो मोदी मिछ होती देख मु संतुला केते करछि ने संतुला हिजी अब आइस तो एटी बसछि हां संतुला इथरे हिजी बेसो को भर रे संतुला कर सब कटाकटी सब करिया पड़छि संतुला देखो केते हिजी संतुला पूरा आज पूरा बढ़िया एंती दिखाउ पूरा डाल संतुला हिजी ना नहीं पूरा बढ़िया बढ़िया एते संतुला हिजी आमे केते जण आमे 4-5 जण ए गने खाइतले ना ना चिकेन हबो माने हबो आनी केइसन तो पूरा गरम गरम एबे सांगे सांगे सरला तथबी बाबा अंजन चिकेन तो भाधेर आज करा होची पूरा रागरे रोटी हेजी खाइबे एटे रोटी थोन थइची गली एटे रोटी करले नहीं सब करी थई आज दी प्रकार खाइबो ए बाबा कसेला आसी ये कुटिया में कुटिया खाइबे तमे खाइबो सबो ना ना हम खाइबो खाइबे तमे संतुला नहीं खाइबे ए आयुष मैं तो खाइबे नहीं मु तो खाइबे नहीं ना भात तो हम खाऊ ना रात रे कर देले बिना चिकेन रे बिना चिकेन रे बसराने मु बिना तेल रे चिकेन बिना चिकेन रे बसराने सब पड़ी दे सब मसला पड़ी खाली तेल को छाड़ी सब पड़ी हां खाला गैस में से हबो ना नहीं सब पड़ी एमती खाइले
ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା, ରୁଟି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି। ସାନ ଆଗ ଚାକିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଜି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ବିନା ତେଲରେ ଟେଷ୍ଟି? ଆଜି ହଁ ଆଜି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ହଁ, ଆଉ ରୁଟି ଏଠି ଚିକେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଜି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ହେଲାନି, ଆଉ ମାନେ ଦିଆ ହେଲାନି। ଆଜି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଲାନି, ତମର ଚିକେନ୍କୁ ଆଉ ଇଏ ଯିବ, ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଯିବ। ସବୁ ଗୁଳା ଗୁଳି ହେଇକି ହଁ, ହେଇଗଲା ତ, ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ଦେଇଛି ସେଇ ଭଲ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ମିଶେଇକିରି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି ଦେଇଛି ନା, ସାନର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଦରକାର, ୟାର ଗୋଟେ ମାଂସ ଦରକାର ଅଲଗା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଆଉ ଚଳିବ ଆଉ ହେଲା। ଆଜି ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଦେଖାଉଛି, ନାଲି ଟୋଟାଲି କରିନି। ନାଲି ପାଉଡ଼ର କାହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏରା କହିଲେ ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ନୁହଁ, ସେଥିଲାଗି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଏତକ ସନ୍ତୁଳା ରହିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ରୁଟି ପୁଣି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ। ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ସେ ବି ଖାଉନ୍ତି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା, ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି ଆଜି, ମୁଁ ବି ଖାଇବେନି କି ବୋଉ ଖାଇବେନି ଆଇଁଷ। ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା, ଚାହା ବି କରିଥିଲି, ଚାହାରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ିକି ସବୁ ଦେଇଦେଲି, କରେଇନେଇକି ଥୋଇଦେଲି ଟିବଲଠି ହେଲା। ଆଉ ବାରିପଟେ ମୁଁ ହେଲା କ'ଣ ପକେଇଥିଲି ନା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପକେଇଛି, ସନ୍ତୁଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବି ବୋଲି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପକେଇଛି। ବାଇଗଣଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁଟା ହେଇନଥିବ, କାରଣ ଆଳୁଟା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା, ସେଥିଲାଗି ଆଳୁଟା ହେଇନି। ଏବେ ବାଇଗଣଟା ହେଇଯାଇଛି, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଚକଟିକି ଖାଇବି। ମମି ଏବେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ପଖାଳ ଖାଇଲୁ, ରୁଟିକୁ ଆଜି ଏତେ ଖାଇଲୁନି? ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଚିକେନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇବି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଖାଇବୁନି? ଶନିବାର ବାବା ମାଆର ମୋର ଖାଇବୁନି। ଓହୋ। ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ାକୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ହଁ, ପଖାଳ ଭାତ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଲି, ସେଇ ରୁଟି ଆଣି ଖାଇଥିଲି, ରୁଟି ଥୋଇଛି ଦେଖୁନୁ, ଏଠି ରୁଟି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମ ରୁଟି ଖାଇବିନି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭାତ, ସଜ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବାକୁ। ମାନେ କ'ଣ ଭାତ ଏଇନା ତାତିଛି, ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛୁ ନା ସେମିତି ଥଣ୍ଡା? ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ହଉଛି। ଗରମ ପାଣି ନହେଲେ ହାତ ଏଇନା ବୁଡ଼େଇ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି? ସନ୍ତୁଳା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା। ହଁ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ପିଆଜ ଚକଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ ବି ଚକଟି ଦେଇଛି। ଏଇ ପାଗଟା ସତ କଥା, ରସୁଣ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ରସୁଣ ପୋଡ଼ା। କୋବି ତରକାରୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ହଁ, ଖାଇସାରିଲି ତାକୁ, ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇସାରିଲି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା? ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ରସୁଣ ପୋଡ଼ା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହଁ, ଗୋଟା ରସୁଣ ପୁରା ପୋଡ଼ା ହେବ, ଚକଡ଼ା ହେବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲ, ଆମେ ଆଉ ତୁ ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଇ ପାଗଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। କାଲି ନାଲି କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିବା ଆଉ। ନାଲି କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ତ ହେଲା, ଆଉ କାଲି କାହିଁ ହେବ? ଯାଇକି 25 ତାରିଖରେ ନହେଲେ ହେବ ଆଉ, ବଡ଼ଦିନେ। ଆରେ କ'ଣ ସେପଟେ? କୁକୁର କାହାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲା। କୁକୁର କାହାକୁ ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ିକି? ଯା କରୁଛ, ଇଏ ଶହେ ଆଡ଼କୁ ନଉଛି। ଚାଲ ଯା ଘର।